салому алайкум шогирдони азиз. Хуб мувофиқи нақшаи таълими мо имрӯз мавзӯъ аз фани фармакологияи клиникӣ яке аз масъалаҳои мубраме ки ҳам дар тибби амалия ҳам дар соҳаи фарматсия биштар вомехӯрад ин мавзӯи антибиотик устуворӣ ва истифодаи оқилонаи онҳо. Хуб шогирдони азиз, агар ёдатон бошад аз оғози мавсими таълим мо гуфта будем ки фани фармакологияи клиникӣ ин фане ҳаст ки дар баробари фармакологияи умумӣ яке аз масъалаҳои мубрам тарзи истифодабарии оқилонаи маводҳои дорувориро меомӯзад. мас дар ҳамин замина имрӯз мавзӯи зеринро мо аз рӯи нақша ном кардем, чӣ хеле ки вай кардем, антибиотик устуворӣ ва истифодаи оқилонаи онҳо. Шогирдони азиз, худи маводҳои антибактериалӣ маводҳое ҳастанд ки ҳамагон новобаста аз рӯи ихтисос дар ҷараёне ки шумо ҳадди ақал агар 2 сол фаъолият кунед хоҳед нахоҳед ба ин гурӯҳи маводҳои доруворӣ сару кор мегиред. Барои чӣ? Барои он ки антибиотикҳо ё ки маводҳои антибактериалӣ ин гурӯҳи фармакологие ҳаст ки ҳамарӯза қариб ки тамоми мутахассисони соҳаи тиб онҳоро истифода мебаранд. Он чӣ ки имрӯз дар бораи антибиотикҳо мегӯем бешубҳа дар байни гурӯҳи фармакологӣ мавқеи махсуси худро ишғол мекунад ва оиди истифодаи оқилонаи онҳо тамоми мутахассисони дунё ҳама вақт кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки маводҳои мазкур ба таври бояду-шояд истифода бурда шуда ва шумораи мавҷудаи онҳо дар оянда чӣ кор карда шавад? нигоҳ дошта шавад. Яке аз масъалаҳое ки чунин гуфтем дар ҷараёни истифодабарӣ ба амал меояд ин устувории барангезанда нисбати гурӯҳи фармакологии мазкур мебошад. Аз ин рӯ шумо як чиз бояд аз хотир фаромӯш накунед ки ҳамасола бо мақсади пешгирии пайдошавӣ ё кам кардани антибиотик устуворӣ аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид ҳафтаи истифодабарии оқилонаи антибиотикҳо баргузор карда мешавад ки дар унҷо олимони соҳаҳои гуногун дар бораи таъинот, дар бораи истифодабарӣ ва дар бораи пешгирии устувории маводҳои мазкур гуфту шунид мекунад ё ки масъалаҳои мубрамро барон. хуб суханро кӯтоҳ мекунем. Шогирдони азиз, ҳадаф аз омӯхтан ё ки пешкаш кардани мавзӯи имрӯза аз чӣ иборат аст? вазифаи ман ҳамчун мутахассис барои шумо ҳамчун мутахассиси оянда яъне чӣ? Дар марҳилаи аввал бояд ки мо бо ҳамроҳии шумо ҷанбаҳои умумии истифодабарии антибиотикҳоро, дуюм муайян намудани самтҳои асосие ки барои нигоҳдории дарозмуддати антибиотикҳо мусоидат мекунад дида бароем. ҳадафи лексияи имрӯзаи мо ҷанбаҳои умумии истифодаи антибиотикҳо, самтҳои асосие ки ба нигоҳдории дарозмуддати антибиотикҳо чӣ кор мекунад? Мусоидат мекунад. хуб бинед, слайди мазкур вақте ки мо интихоб кардем дар инҷа рост ки ҳангоми омӯзиши оморҳо мо яке аз давлатҳои ҳамсоя кишвар ё ки давлатҳое ки бештар самти илмии ҳамкории мо зиштар баромон доштааст, мо давлати Русияро интихоб кардем. Дар слайди мазкур нишондоди фурӯши солонаи маводҳои антибактериалӣ аз ҳисоби миллион қутӣ пешкаш карда шудааст ки бинед дар соли 2018 ба миқдори 348 миллион қутӣ антибиотик чӣ кор карда шудааст? Ба савдо бароварда шудааст. хуб фикри шумо чӣ аст? оё миқдори зерин ин нишондоди хуб аст ё ки нишондоди паст? ки чӣ фикр? албатта ки агар аз рӯи дигар гурӯҳҳо гирем барои бозори фарматсевтӣ ё ки барои фурӯши маводҳои доруворӣ ин нишондод олитарин нишондод аст, аммо айни замон на барои антибиотикҳо. барои чӣ? Барое ки яке аз омилҳои мусоидаткунандаи устуворӣ
این استفاده بی‌ثمر و بی‌نقشه و به تعیینات دکتر به طور خاطیکی انتخاب کردن یا که استفاده بردن موادهای آنتیبیوتیکی باشد. خب تشکیلات عمومی جهانی تندرستی در سال 2015 یک تحقیقات خودش گذران که به طور رنگ‌های فعالی که در اینجا نشان داده شده است تغییریابی حجم فروش موادهای آنتی باکتریالی در جهان ببینید قریب که در تمام روی دنیا متخصصان تعیین میکنند اهالی از پیش خودشون استفاده میبرند و این نشان داد قریب که یک نقطه بلندترین خودش انتخاب کرده است و متاسفانه جمهوری تاجیکستان هم از جمله همون دولت‌های میباشند که استفاده موادهای آنتیبیوتیکی به طور باید شاید نظارت کرده نمی شود. خب پس در اینجا سوال به میان می آید که عاقبت استفاده بری موادهای آنتی باکتریالی به چی آورده میرسند؟ سراول یکم این چی پس شوی ثمرناکی تاثیر طبابت موادهای آنتی باکتریالی. یعنی ما اگر در علم طب یا که در علم فارماکولوژی کلینیکی یک اصطلاحی هست که انتخاب امپیریکی یا که توکلی با تعیینات موادهای آنتی باکتریالی چی از روی نشان داد یا که چی از روی غیر نشان داد اگر به طور توکلی انتخاب کنه البته باعث چی میشد پس شوی ثمرناکی تاثیر طبابت آنتیبیوتیکی. دوم چون که ما گفتیم استفاده بری به ثمر یا که به هدف و به مقصد مواد آنتیبیوتیکی میتواند باعث کم شوی نموی مواد آنتی باکتریال شود که این بچه آورده میرسوند. ما در دوام لکسیا با شما چیکار کردیم گفته میگذاریم. سیوم عامل یا که عاقبت این ایندوکسیا و پنشوی استواری برانگیزنده ها. شاگردان عزیز یک چیز شما باید بر نظر گیرید که میکروب یا که باکتری یا که برانگیزنده هم ارگانیسم زنده است. او البته همه وقت کوشش میکند که دوامناکی عمرش چی باشد؟ زیاد باشد و برای نیست نابود کردن وقتی که ما موادهای آنتی باکتریال انتخاب میکنیم در اونجا تغییرات ژنتیکی یا ساختاری به عمل میاد که بر ضد این موادهای دارویی یک دیواره یا یک قسم محافظی چیکار میکند با وجود میآورد. چهارم و عاقبت نامطلوب این البته تشکل یابی ثمره های نامطلوب و از همه نشان دادی نافورم یا که نشان دادی پس این چی هست؟ بالاروی ارزش. ببینید در اینجا در پونکت بالاروی ارزش ما سه پونکت چیکار کردیم؟ نشان دادیم. یکم بالاروی ارزش بیمار، سیستم تندرستی و جمعیت. البته ببینید در موردی که استواری نسبت موادهای آنتی باکتریالی به عمل می آید خواهیم نخواهیم ارزش یا که مبلغ طبابت بیماری دوچند بالا می رود. دوم نشان دادی بالاروی برای طبابت بیمار اون خرجاتی که از طرف سیستم تندرستی صرف کرده می شود نشان دادی دوچند رو می گیرد و البته همه این بالاروی ارزش خواهیم نخواهیم به چی؟ به جیب یا که کیسه جمعیت تاثیر خودش می رسوند. خب بینید کن نشاندادها اگر خاطرتون باشد هنگامی که بیماری کرونا ویروس پیدا شد یکی از مسئله های مهم یا که از مسئله های مبرمی که هنگام طبابت به عمل آمده بود این البته تعیینات یا که انتخاب موادهای ثمرناک بود. در اون مورد پروتکل عمومی وجود نداشت، همه متخصصان به طور خودشون طبابت میکردن یا که یک همون اسلوب خودشون پیشنهاد میکردن. ببینید وقتی که عاقبت استفاده ناعاقلانه رو به طور آماری آموزش دادن هنگام بیمارشوی 2,868,700 آدم از همین نشان داد 35,900 آدمشون با فوت دچار شدن که این نشان داد فوت به واسطه وابستگی داشت به استفاده ناعاقلانه چی آنتی بیوتیک ها.
вақтҳои охир масъалаи устувории антибиотикҳо аз системаи тандурустӣ гӯем ки ҳамун самаранокӣ ё мубрамнокии худша берун карда ҳатто дар сатҳи глобалӣ ҳам гӯем ҷойгир мешавад, хато намекунем. чуба ки агар ки хабардор бошед ҳамасола як ҳамоиши глобалӣ ё ки умумиҷаҳонӣ дар шаҳри Давос ба вуҷуд меояд ки дар он ҷа иқтисодшиён барои пешгирӣ кардани ҳамун хатарҳои глобалӣ мавзӯъҳои мубрамро пешниҳод мекунанд. соли 2019 дар қатори якчанд хатарҳои глобалӣ дар баробари норасоии озуқаворию омилҳои табиӣ ва амалҳои террористӣ маводҳои антибиотикиро ҳам ё ки устувори нисбати маводҳои антибиотикиро ҳам чӣ кор карданд? дар ҳамин ҷа ворид кардан. ин нишондоди он аст ки мо ҳамчун табиб бояд ки ба масъалаи устувории антибиотикҳо чӣ кор кунем? эҳтиёткорона рафтор кунем. чуба ки вақтҳои охир ин раванд албатта як самти номатлуби худша гирифтааст. хуб вобаста ба ҳамин ё ки бахшида ба ҳамин бо ибтикори ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ соли 2006 дар Штатҳои Муттаҳидаи Амрико як ҳамоиши ҷаҳонӣ таҳти номи сукути марҳила ё ки сукути асри антибиотикҳо ба амал омад ки дар он ҷо масъалаи асосӣ ё ки масъалаи рақами як ин чӣ буд? нигоҳ доштани шумораи антибиотикҳои фаъол ба ҳисоб мерафт. чуба барои он ки оно ба таври чи мазкур пешниҳод шуданд. якум чӣ? якум доштани ахбороти кофӣ дар бораи маводҳои антибактериалӣ. яъне чӣ? пеш аз истифода бурдани маводҳои антибактериалӣ шумо ҳамчун табиби оянда бояд чӣ кор кунед? ҳамун маълумоти пурраи клиникию фармакологию таъсири номатлубу самараҳои маводҳои мазкурро чӣ кор кунед? ҳамчун мутахассис донистанатон дар кор. дуюм масъала чӣ буд? дуюм масъала дар бораи ҷамъоварии маълумотҳо оиди маводҳои чӣ? антибактериалӣ. сеюм масъала ин албатта чуноне ки ҳамагон медонанд табобати хуби беморӣ ин чӣ ҳаст? пешгириё. барои он ки беморӣ хуруҷ наёбаду орезаҳо ба амал наояд мо бояд чӣ кор кунем? пешгирии бемории сироятӣ ё ки корҳои профилактикиро дар мадди аввал монем. чорум масъала ин чӣ буд? танзими истифодаи маводҳои антибактериалӣ. як чиз аст, бинед яке аз нишондодҳои истифодаи маводҳои антибактериалӣ дар амалия ин ҳангоми бемориҳои вирусӣ ба шумор меравад. ҳамагон медонем ки дар бисёр ҳолатҳо ҳатто ҳангоми мо муайян мекунем ки бемор бемории зуком аст, лекин новобаста ба ҳамин мо чӣ кор мекунем? боз маводҳои антибактериалиро чӣ кор мекунем? таъин мекунем ки албатта ин ҳам як омиле ба ҳисоб меравад ки боиси устуворгардии маводҳои антибиотикӣ ба вуҷуд меояд. ва пункти охирон ё ки пункти панҷум ин ғанигардонии маблағгузорӣ ва тадқиқотҳои илмӣ. ана ин пункт агар ки шумо аҳамият тиҳед ғанигардонии маблағгузорӣ чӣ ҳаст? дар самти тиҷорати фарматсевтӣ ҳамавақт анаму истеҳсолкунандагон чӣ кор мекунанд? кӯшиш мекунанд маводҳои фармакологӣ ё ки маводҳои дорувориро истеҳсол кунанд ки ба онҳо муҳлатҳои дароз чӣ биёрад? фоида биёрад. дар мавриде ки мо медонем ки маводҳои антибактериалӣ маводҳое ҳастанд ки муҳлатҳои кӯтоҳ истифода мебаранд. яъне ки ҳамон муҳлати максималии истифодабарии маводҳои антибактериалӣ бештар аз 7 рӯзро чӣ кор мекунанд? ташкил медиҳанду халос. ба ҳамин хотир мо самтҳои стратегии табобати антибактериалиро чӣ кор мекунем? бояд муайян кардан он дар кор. шумо ҳамчун табиби оянда як чиз ба назар бигиред ки барои он ки шумораи антибиотикҳо ё ки маводҳои антибактерии фаъол
همه وقت در یک نشانداد مثبت قرار گیرد ما باید چیکار کنیم؟ باید منتظم کارکرد و آنتیبیوتیک های نو رو به عمل بیاریم. با کدام خاطر؟ به خاطری که همه وقت باید همه وقت بودجه آنتیبیوتیکی ما باید که پره باشد. دوم سمت استراتژی البته باز همون کارهای پروفیلاکتیکی یا که پیشگیری سرایت به حساب می روند. سوم سمت استراتژی این حفظ آنتیبیوتیک های موجوده و چهارم کارکرد اسلوب های نوی طبابت های سرایتی. اسلوب نوی طبابت بیماری های سرایتی چی است؟ این هم البته با معین کردن حساسیت نوکی برانگیزنده تعیین نمودن مقدار مینیمالی آنتیبیوتیک ها به حساب می رود. خب الان که بینید شاگردان عزیز، یک نشانداد تشویش‌آور یا یک نشانداد آماری تشویش‌آور است که از روی نشاندادهای مذکور به خلاصه اومدن ممکن است که ببینید در بالا من نوشتم که در 20 سال اخیر یگان آنتیبیوتیک نو نه اختراع کرده شده است نه وارد کرده شده است. به کدام خاطر؟ از روی دیاگرام مذکور ما دیده می توانیم که همون نقطه پیک یا که نقطه ماکسیمالی اختراع آنتیبیوتیک ها این با کدام سال ها مطابقت میکرد؟ با سال های آخرهای سال 70 و اول های سال 90. در سال 2000 تا 2010-2015 قریب که شماره مینیمالی آنتیبیوتیک ها چیکار میکنند؟ اختراع کرده شده است که این البته این یک خطری هست. چون گفتیم در همون کنفرانس عمومی جهانی که در شرکت متحده آمریکا تشکیل کرده شد یا که برگزار گردید، در همونجا بعضی عالمان یا که بعضی متخصصان حتی نظریه داشتن که ما به مرحله طبابت به آنتیبیوتیکی میگذاریم. این برای چی؟ یا که چی معنا دارد؟ این معنا دارد که ما همون ذخیره را به طور ماکسیمالی چیکار کردیم؟ استفاده بردیم. یا البته باعث دشواری یا که اختراع آنتیبیوتیک‌های نو میگردد. خب انا کنت یک مسئله دیگری هست که کدام عامل ها می توانند باعث اختراع یا که پیدا شدن آنتیبیوتیک های نو گردند. همین طور شاگردان عزیز ما گفتیم که مانع هستند که باعث اختراع آنتیبیوتیک های نو میگردند. این یک مانع بیولوژی است. یعنی مانع بیولوژی گفته چی؟ همون سرچشمه هایی که آنتیبیوتیک حاصل کرده میشد ما گوییم به طور ماکسیمالی استفاده برده شد و اون مواد آنتی باکتریالی که نو اختراع میکنند اونها باید نه تنها در این ویترو بلکه در این ویوو هم ثمرانوکی خودشون نشون دهند. دوم مرکبیت از طرف بیمار، یعنی به طور خاطیکی یا که توکلی استفاده بردن آنتیبیوتیک از طرف بیماران. سوم تنظیم علمی تا حاضر نوبسته به آن که چقدر آنتیبیوتیک اختراع کرده شد وقت نشون میدهد که تا حال ما به طور باید شاید استفاده برای اونها را تنظیم نکردیم. این چیزی که ما پیشتر گفتیم این به فایده اذیت اقتصادی به فایده بودن اختراع آنتیبیوتیک ها. همین طریق شاگردان عزیز درباره دیگر مسئله های مبرمی که عاید آنتیبیوتیک استفاده برای آرزه ها هست در درس های دیگر گفته میگذاریم. با همین درس ما به آخر رسید. سلامت باشید.